Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale avec le pape François qui vient de monter sur le parvis et le Saint-Père ouvrira maintenant cette audience. La pace del Signore sia con tutti voi. Dal libro del profeta Geremia. Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunziatale alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion. Andranno insieme verso i beni del Signore. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. Parola di Dio. Du prophète Jérémie. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Parole du Seigneur. A reading from the book of the prophet Jeremiah. Hear the word of the Lord, O nations. Proclaim it on distant coasts and say, He who scattered Israel now gathers them together. He guards them as a shepherd his flock. They shall mount the heights of Zion. They shall come streaming to the Lord's blessings. I will turn their mourning into joy. I will console and gladden them after their sorrows. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Jeremia. Hört ihr Völker das Wort des Herrn. Verkündet es auf den fernsten Inseln und sagt, er, der Israel zerstreut hat, wird es auch sammeln und hüten wie ein Hirt seine Herde. Sie kommen und jubeln auf Zions Höhe. Sie strahlen vor Freude über die Gaben des Herrn. Ich verwandle ihre Trauer in Jubel, tröste und erfreue sie nach ihrem Kummer. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de Jeremías. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión. Afluirán hacia los bienes del Señor. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Palabra de Dios.
Leitura do livro do profeta Jeremias. Povos, escutai a palavra do Senhor. Levai a notícia às ilhas longínquas e dizei: aquele que dispersou Israel vai reuni-lo e guardá-lo como pastor ao seu rebanho. Regressarão jubilosos às alturas de Sião e afluirão aos bens do Senhor. Converterei o seu pranto em exultação, hei de consolá-los e aliviá-los das suas penas. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أرميا النبي. اسمعوا كلمة الرب أيها الأمم ونادوا بها في الجزر البعيدة. قولوا: من بدد بني إسرائيل يجمعه ويحرسهم كراعي قطيعه، فيجيئون ويرنمون في أعالي صهيون ويقبلون على خيرات الرب. وأحول نواحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم بعد حزن. كلام الرب. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan. Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego. Głoście na dalekich wyspach, mówiąc: ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim, jak pasterz nad swą trzodą. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dans le livre du prophète Jérémie, les chapitres 30 et 31 sont appelés livres de consolation, parce que dans ces chapitres, la miséricorde de Dieu est présentée avec toute sa capacité de réconforter et d'ouvrir le cœur des affligés à l'espérance. Aujourd'hui, nous aussi, nous voulons écouter ce message de consolation. Jérémie s'adresse aux Israélites qui ont été déportés dans un pays étranger et leur annonce leur retour dans leur patrie. Ce retour est le signe de l'amour infini de Dieu le Père qui n'abandonne pas ses enfants, mais il en prend soin et les sauve. L'exil avait été une expérience dévastatrice pour Israël. La foi avait vacillé parce que dans un pays étranger où il n'y a pas de temple sans culte, après avoir vu le pays en ruine, il était difficile de continuer à croire en la bonté du Seigneur. Ça me vient à l'esprit de l'Albanie proche.
Et après tant de persécutions, de destruction, ce pays a réussi à se relever dans la dignité et dans la foi. Et ils avaient souffert beaucoup, les Israéliens, lors de leur exil. Nous aussi, nous pouvons vivre parfois une sorte d'exil quand la solitude, la souffrance, la mort nous font penser d'avoir été abandonnés par Dieu. Combien de fois nous avons entendu cette parole? Dieu m'a oublié. Des personnes qui souffrent souvent se sentent abandonnées. Et combien de nos frères, en revanche, sont en train de vivre maintenant une réelle situation dramatique d'exil, éloignés de leur patrie, avec dans leurs yeux encore les décombres de leur maison, dans leur cœur la peur et souvent, malheureusement, la douleur pour la perte d'êtres chers. Dans ces cas, on peut se demander où est Dieu? Comment est-il possible qu'il y ait tant de souffrances qui touchent des hommes, des femmes et des enfants innocents. Et lorsqu'ils essayent même d'aller ailleurs, on leur ferme la porte. Ils sont là, aux frontières. Parce que tant de portes et tant de cœurs se sont fermés. Les immigrés d'aujourd'hui qui souffrent en plein air, sans nourriture, et ne peuvent pas rentrer. Ils ne sont pas accueillis. J'aime entendre des nations, des gouvernants qui ouvrent leur cœur et ouvrent les portes. Le prophète Jérémie nous donne une première réponse. Les exiliés reviendront pour voir leur pays et expérimenter la miséricorde du Seigneur. C'est la grande annonce de consolation. Dieu n'est pas absent. Et même maintenant, dans ces situations dramatiques, n'est pas absent. Il est proche. Il fait de grandes œuvres de salut à tous ceux qui ont confiance en lui. Nous ne devons pas céder au désespoir, mais continuer d'être convaincus que le bien l'emporte sur le mal et que le Seigneur essuiera toutes les larmes et nous délivrera de la peur. Donc Jérémie prête sa voix aux paroles d'amour de Dieu pour son peuple. Je t'aime d'un amour éternel. Aussi, je te garde ma fidélité. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâtie, Vierge d'Israël. De nouveau, tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. Le Seigneur est fidèle. Il n'abandonne pas à la désolation. Dieu nous aime d'un amour sans fin, que même le péché peut arrêter. Et grâce à lui, le cœur de l'homme est rempli de joie et de consolation. Le rêve consolant du retour à la patrie continue dans les paroles du prophète qui, s'adressant à tous ceux qui retourneront à Jérusalem, leur dit: ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion.
ils affluent vers les biens du Seigneur. Le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, les génisses et les brebis du troupeau. Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué et ils verront la fin de leur détresse. Dans la joie et dans la reconnaissance, les exiliés pourront rentrer à Sion, montant vers la sainte montagne de Dieu, et pourront donc de nouveau élever des hymnes, des prières au Seigneur qui les a délivrés. Ce retour à Jérusalem et à ses biens est décrit avec un verbe qui signifie littéralement affluer, couler. Le peuple est vu dans un mouvement paradoxal, comme une rivière qui se jette dans la colline de Sion en remontant vers le sommet de la montagne. L'image audacieuse pour dire à quel point la miséricorde du Seigneur est grande. La terre que le peuple a dû quitter était devenue une proie des ennemis et désolés. Maintenant, en revanche, il reprend la vie. Les réfugiés eux-mêmes seront comme un jardin irrigué, comme une terre fertile. Israël, ramené dans sa patrie par son Seigneur, assiste à la victoire de la vie sous la mort et de la bénédiction sur la malédiction. Et donc, voilà comment le peuple sera fortifié. Et cette parole est importante. Consolé. Le peuple sera consolé par Dieu. Les rapatriés reçoivent la vie d'une source qui gratuitement irrigue. À ce stade, le prophète annonce la plénitude de la joie et toujours au nom de Dieu, il proclame « Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. » Le psaume nous dit que lorsque ils rentrèrent dans leur patrie, la bouche était remplie de rire. C'était une joie si grande. Et le don que le Seigneur veut faire à chacun d'entre nous, avec son pardon qui convertit et réconcilie. Le prophète Jérémie nous a donné l'annonce, présentant le retour des exiliés comme un grand symbole de la consolation donnée à un cœur qui se repentit. Le Seigneur Jésus, quant à lui, il a accompli ce message du prophète. Le véritable et radical retour de l'exil est la lumière réconfortante après l'obscurité de la crise de la foi. Elle se réalise donc à Pâques, dans l'expérience pleine de l'amour de Dieu, un amour miséricordieux qui donne de la joie, qui donne la paix et la vie éternelle. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu est capable d'ouvrir le cœur des affligés à l'espérance. Devant les situations de souffrance et de détresse que nous traversons nous-mêmes ou que connaissent beaucoup de nos frères, il peut arriver de nous sentir abandonnés de Dieu. Comment peut-il permettre cela? Cependant, le prophète Jérémie annonçait au peuple en exil que Dieu n'est pas absent de cette épreuve, il apporte le salut à qui se confie à lui. Le Seigneur est fidèle, il n'abandonne personne dans la détresse, et puisqu'il aime d'un amour sans fin, il remplira de joie et de consolation le cœur de l'homme. La vie triomphera de la mort. Jésus-Christ porte à son accomplissement ce message d'espérance du prophète. Le Seigneur veut accomplir cette promesse de retour d'exil en chacun de nous par son pardon qui nous convertit et nous réconcilie avec lui. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani dei licei e dei collegi. Mentre continuiamo il nostro cammino verso la Pasqua, invito ciascuno ad avvicinarsi al Signore, particolarmente accostandosi al sacramento della riconciliazione per sperimentare la sua misericordia e per conoscere la pace e la gioia. Que Dieu benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes des lycées et des collèges. Alors que nous continuons notre chemin vers Pâques, j'invite chacun à s'approcher du Seigneur, en particulier en recevant le sacrement de la réconciliation, afin d'expérimenter sa miséricorde et de connaître la paix et la joie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, as part of our continuing catechesis during this holy year devoted to God's mercy, we now turn to the message of consolation found in the book of the prophet Jeremiah. The jarring experience of the exile had shaken the faith of the chosen people, yet the prophet proclaims that God, far from abandoning his people, reaffirms his faithful love and his promise of salvation. Jeremiah's words of consolation and hope have a particular resonance today in the light of so many tragic situations of exile throughout the world. They also tell us of God's generous offer of forgiveness, restoration, and the possibility of a new beginning. The prophet's imagery of the desolate land turning into a garden and the joyful throngs ascending Mount Zion speak of God's power to bring life out of death and blessing out of evil. Jeremiah's prophecy finds supreme fulfillment in the coming of Jesus, whose paschal mystery proclaims the triumph of God's merciful love and his promise of reconciliation, renewal, and life eternal.
Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Indonesia, Giappone, Canada e Stati Uniti d'America. Confermi di auguri che il presente Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e del rinnovamento spirituale. Invoco su voi tutti la gioia e pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from England, Ireland, Indonesia, Japan, Canada, and the United States. With prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal, I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, der Abschnitt des 30. und 31. Kapitels im Buch des Propheten Jeremia wird auch Trostschrift genannt. Dort begegnet uns die tröstende Kraft der Barmherzigkeit Gottes. Jeremia wendet sich mit Worten des Trostes an die ins Exil verschleppten Israeliten und verkündet ihnen die Rückkehr in die Heimat. Die Not und Verlassenheit des Exils, auch in seiner geistigen Dimension, lässt den Menschen immer wieder fragen, wo ist Gott? Wie kann er das zulassen? Jeremia zeigt, dass Gott sein Volk nicht allein lässt, dass er bei ihnen ist, dass er es ist, der sie zurückführt, ihre Tränen trocknet und von Angst befreit. Gott ist treu. Er steht uns bei in jeder Not. Die Rückkehr nach Jerusalem wird beschrieben als ein Hinaufströmen, Hinauffließen auf den Berg Zion. Ein kühnes Bild, das von der Größe der Barmherzigkeit des Herrn erzählt. Das verlassene Land erblüht wieder. Für die einst Verschleppten verwendet der Prophet das trostreiche Gleichnis vom bewässerten Garten und der fruchtbaren Erde. Ich verwandle ihre Trauer in Jubel, tröste und erfreue sie nach ihrem Kummer, spricht der Herr. Dieses Wort des Trostes gilt auch uns. Gott lässt uns in aller Not und Bedrängnis nicht allein, sondern führt uns durch seine barmherzige Liebe zur Freude, zum Frieden und zum ewigen Leben. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai diversi gruppi scolastici della Germania e dell'Austria. Proseguite il vostro cammino con gioia, anche nelle situazioni difficili. Dio vi è sempre vicino. Cercate la sua presenza e la sua misericordia ed Egli vi conforterà. Dio vi benedica tutti. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache, insbesondere an die verschiedenen Schülergruppen aus Deutschland und Österreich.
Geht froh euren Weg. Auch in schwierigen Situationen ist euch Gott immer nahe. Sucht seine Gegenwart und seine Barmherzigkeit und er wird euch stärken. Gott segne euch alle. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el profeta Jeremías se dirige a los israelitas que habían sido deportados y les anuncia el regreso a su tierra. Esta vuelta en patria es signo del amor infinito de Dios, que no abandona a sus hijos, sino que los cuida y los salva. El exilio fue una experiencia muy dura para el pueblo de Israel e hizo que su fe vacilase. También nosotros podemos vivir a veces algún tipo de exilio como la soledad, el sufrimiento, la muerte, que se nos hace pensar que estamos abandonados de Dios. Nos podemos preguntar, ¿dónde está Dios? El profeta Jeremías nos da una respuesta. Dios está cerca de nosotros. Es fiel y hace grandes obras de salvación en aquellos que esperan en Él. Dios ama con un amor sin límites, que ni el pecado puede frenar, y hace que el corazón del hombre se llene de alegría y consolación. Jesús ha llevado a plenitud el anuncio del profeta. Su pasión, muerte y resurrección es la expresión definitiva y más plena del amor misericordioso de Dios, que nos devuelve del exilio, nos conforta en las adversidades y nos concede alegría, paz y vida eterna. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Hermanos y hermanas, los animo a no desfallecer ante las dificultades y a confiar siempre en la fidelidad de Dios. Él, con su misericordia, los consolará y les hará plenamente felices. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares e a todos aqueles que passam por necessidades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Na vida, há situações como a solidão, o sofrimento e a morte, que nos fazem sentir abandonados por Deus.
Pensemos na situação dramática de tantos irmãos nossos forçados a deixar a sua pátria, levando nos olhos a imagem da casa destruída e no coração o medo e tantas vezes a dor pela perda de pessoas queridas. Nestes casos, pode nos vir vontade de perguntar: onde está Deus? Quase 600 anos antes de Cristo vir ao mundo, o povo de Israel viveu uma experiência devastadora, o exílio, que fez vacilar a sua fé, porque era difícil continuar a crer na bondade do Senhor lá em terra estrangeira. Então, o profeta Jeremias procurou consolar o seu povo, assegurando-lhe que o Senhor é fiel, ama-o com amor eterno e não o abandona na desolação. O Senhor enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e libertá-lo-á de todos os temores. E assim aconteceu. 70 anos depois, o Senhor trouxe o povo de volta para sua pátria, Israel. E ela assiste à vitória da vida sobre a morte. Os retornados recebem vida de uma fonte que gratuitamente os irriga, dando-lhes a fecundidade. Jeremias deu-nos o anúncio, apresentando o regresso dos exilados como um grande símbolo de consolação e ressurreição, oferecido ao coração de quem se converte. E o Senhor Jesus deu pleno cumprimento à mensagem do profeta, o verdadeiro e radical regresso do exílio, e a luz consoladora depois da provação da fé realiza-se na Páscoa, experiência plena e definitiva do amor misericordioso de Deus. Agora o Santo Padre saudará todos os peregrinos de língua portuguesa em língua italiana. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai gruppi giunti dal Brasile e alle diverse comunità scolastiche del Portogallo. Cari amici, vi auguro che niente e nessuno possa impedirvi di vivere e crescere nell'amicizia di Dio Padre. Lasciate invece che il suo amore sempre vi rigeneri come figli e vi riconcili con Lui, con voi stessi, con i fratelli. Scenda su di voi e sulle vostre famiglie l'abbondanza delle sue benedizioni. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, especialmente aos grupos vindos do Brasil e às diversas comunidades escolares de Portugal. Queridos amigos, desejo-vos que nada e ninguém possa impedir-vos de viver e crescer na amizade de Deus Pai, mas deixai que o seu amor sempre vos regenere como filhos e vos reconcilie com Ele, com vós mesmos e com os irmãos. Desça sobre vós e vossas famílias a abundância das suas bênçãos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البلوي، وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقاويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم البابا عن نبوءة أرميا النبي بعودة المسبيين إلى وطنهم. لقد كانت خبرة السبي مؤلمة، وقد بدأ المسبيون يتساءلون: أين الله؟ وكيف يمكن لهذه الآلام المهولة أن تعصف برجال ونساء وأطفال أبرياء؟ أسئلة نطرحها اليوم نحن أيضا
أمام خبرة الوحدة والألم والموت، وأمام إخواننا الذين يحيون في هذه الأوقات حالة سبي بعيداً عن أوطانهم، تملأ عيونهم صور أنقاض بيوتهم، ويسيطر الخوف على قلوبهم، ويعتصرهم ألم فقدان أحبائهم. فيأتي النبي كي يؤكد أن الله لا يهمل أبناءه، بل يعتني بهم ويخلصهم، فالله ليس غائباً بل قريباً، وهو يخلص من يثق فيه ومن لا يستسلم لليأس، بل يستمر في اليقين بأن الخير سينتصر على الشر، وبأن الرب سيمسح كل دمعة وسيحررنا من كل خوف. فالله وحده هو القادر على تحويل خبرة اليأس إلى رجاء، وخبرة الألم إلى تعزية، وخبرة الموت إلى حياة. وقد أوصل يسوع المسيح رسالة النبي هذه إلى كمالها حين أوضح أن الحياة ستنتصر على الموت والبركة على اللعنة، وأن العودة الحقيقية والكاملة من كل سبي هي بالإيمان بالله وباختبار محبته الرحيمة، والتي تمنح فرحاً وسلاماً وحياة أبدية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, specialmente provenienti dalla Giordania e dal Medio Oriente. Quante esperienze di esilio e di espatrio, di dolore e di persecuzione che ci spingono a dubitare perfino della bontà di Dio e del suo amore per noi. Dubbio che si dissipa di fronte alla verità che Dio è fedele, vicino e compie le sue promesse per coloro che non ne dubitano e per coloro che sperano contro ogni speranza. La consolazione del Signore è vicina a chi sa attraversare la dolorosa notte del dubbio, aggrappandosi e sperando nell'alba della misericordia di Dio che tutta l'oscurità e l'ingiustizia non potranno mai sconfiggere. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise et maintenant de langue arabe. وخاصة القادمين من الأردن ومن الشرق الأوسط. ما أكثر خبرات السبي والغربة والألم والاضطهاد التي تدفعنا حتى إلى الشك في صلاح الله ومحبته لنا، لكنه شك يتبدد أمام اليقين بأن الله هو أمين وقريب ويحقق وعوده لمن لا يشك بها، ولكل من يرجو خلافا لكل رجاء. فتعزية الرب هي قريبة من كل من يعرف أن يعبر ليل الشك المؤلم متشبثا ومتطلعا لفجر رحمة الله الذي لا يمكن لظلام أو لظلم أن يهزمه أبدا. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa
obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce, dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, Boże miłosierdzie przedstawione w księdze proroka Jeremiasza, do której dziś nawiązujemy, jest przesłaniem pocieszenia i nadziei. Prorok zapowiada przebywającym w niewoli Izraelitom powrót do ojczyzny. Przypomina o nieskończonej miłości Boga, który nie opuszcza swoich dzieci, przebacza popełnione zło, cieszy się z nawrócenia serc, zbawia. Także współczesny człowiek może przeżywać niewolę, wygnanie, samotność, cierpienie, śmierć. Czasem wydaje się, że Bóg o nas zapomniał. Wielu naszych braci przeżywa dramatyczną sytuację wygnania, przebywając z dala od własnej ojczyzny, mając przed oczyma gruzy swoich domów, ból po stracie bliskich. Ktoś z nich może zapytać, gdzie jest Bóg? Jak to możliwe, że tak wiele cierpienia dotyka ludzi, niewinne dzieci? Prorok Jeremiasz daje nam odpowiedź. Bóg pełen miłosierdzia jest blisko. Nie wolno o Nim zapomnieć, ani poddawać się rozpaczy. Trzeba mieć pewność, że dobro zwycięży, że Chrystus otrze wszelką łzę i uwolni nas, podobnie jak naród wybrany z niewoli zła. Pan Bóg zapewnia nas słowami proroka. Zachowałem dla was łaskawość, znowu was odrodzę i nigdy już sił wam nie zabraknie. Zamienię wasz smutek w radość, pocieszę i rozweselę po waszych troskach. Niech ten głos Bożego miłosierdzia i pocieszenia dociera do ludzi wypędzonych z ojczyzny, żyjących w niewoli, ale także do nas, szczególnie w chwilach naszych zmartwień, trosk, zagubienia, w chwilach kryzysów wiary. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Do il benvenuto ai fedeli polacchi. Oggi in modo particolare mi unisco spiritualmente alla gioventù di Cracovia, radunata nella Tauron Arena per vivere insieme l'evento giubilare Giovani e Misericordia. Cari amici, passando attraverso la porta della misericordia, celebrando il sacramento della penitenza, raccogliendovi nell'adorazione del Santissimo Sacramento e nella meditazione sul Buon Samaritano, seguite Cristo misericordioso affinché accogliendo i vostri coetanei durante la prossima giornata mondiale della gioventù, siate suoi autentici testimoni. Il Signore vi benedica. Le Saint-Père, en saluant les fidèles polonais, a rappelé que cet été se tiendra en Pologne la rencontre de la jeunesse. Zgromadzoną w Turą Arenie, aby razem przeżywać jubileuszowe wydarzenie Młodzi i Miłosierdzie. Drodzy przyjaciele, przekraczając bramę miłosierdzia, celebrując sakrament pokuty i pojednania, zatapiając się w adoracji Najświętszego Sakramentu i medytacji nad miłością dobrego Samarytanina, postępujcie za miłosiernym Chrystusem, abyście, przyjmując waszych rówieśników podczas Światowych Dni Młodzieży, byli Jego autentycznymi świadkami. Niech Pan wam błogosławi.
Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. I pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Sono lieto di Je salutare suis heureux de saluer les fidèles du diocèse de Ischia, magnifique île en face de Naples, accompagné par l'évêque Piero Lagnese. Les professeurs et les étudiants de l'Université pontificale Auxilium de Rome, l'Association de la Passion du Christ de Sezze, petite ville à côté de Rome, et l'Association pour les greffes de la région des Marches. Je salue les étudiants de l'Université de Perugia, la Ligue du football amateur du Latium et des fidèles venus d'autres villes de la péninsule italienne. Que le jubilé de la miséricorde avec le passage par la porte sainte soit l'occasion propice pour retourner entre les bras du Père qui toujours nous console dans les difficultés. Et pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Demain, nous ferons mémoire de Saint Patrice, l'apôtre de l'Irlande. Que sa vigueur spirituelle vous pousse, vous, chers jeunes, à être cohérents avec votre foi. Que sa confiance en le Christ Sauveur vous soutienne, vous, chers malades, dans les moments de plus grande difficulté, et son dévouement missionnaire vous rappelle à vous, chers jeunes mariés, l'importance de l'éducation chrétienne de vos enfants. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fece celum et terram, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous du dimanche prochain. À partir de 9h30, vous pourrez suivre en direct de Rome la messe des rameaux. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.